बिल्लाल भाई की शर्ट 1 लाख रुपए में खरीदी, ठगा गया या जीता? कमेंट में बताएं। धोकर लैंड्री करके अलमारी नामक संग्रहालय में रख दिया। कोयला धोने से मैल नहीं जाता, इस्तेमाल से समझ में आया। शर्ट की कीमत अब 1,50,000 रुपए है। कोई लेना चाहे तो बताएं। इस शर्ट को पहनकर वीडियो बनाने पर गारंटी है कि वायरल होंगे। बलात्कारी बिलाल की लिखी किताब 100 रुपए में बेचे या 1,000 रुपए में बेचे, ये तो तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हें तो उससे जलन क्यों? मतलब तुम्हारी इतनी प्रतिहिंसा क्यों? उसकी किताब जो मन चाहेगी वही बेचेगी। ये तो आम लोग ये किताब नहीं खरीदेंगे, ये कंटेंट क्रिएटर्स खरीदेंगे। खरीद कर वीडियो बनाएंगे, व्यू लाएंगे, मतलब उसके नाम पर जो व्यूज हैं वही होंगे। तुम्हें इतनी जलन क्यों है? शालर पोता लोगों की गईबत गायब और मतलब एक इंसान ऊपर। यही हमारे बांग्लादेश की स्थिति है। मतलब हमारे बांग्लादेश में जो वीडियो बनाते हैं, जो भी करें, सब उंगली देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अनु भाई का दूसरा नाम क्या बलात्कारी बिलाल भाई है या उमर? बिल्कुल बलात्कारी बिलाल भाई। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या ये बलात्कारी बिलाल भाई हैं या उमर? बिल्कुल बलात्कारी बिलाल। बलात्कारी बिलाल भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, बलात्कारी बिलाल भाई या उमर? बलात्कारी बिलाल भाई। अच्छा, उमर एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, फिर भी आप क्यों बलात्कारी बिलाल भाई कह रहे हैं? क्योंकि बलात्कारी बिलाल भाई ने हमें सिखाया है कि 300 रुपए की किताब को 1,000 रुपए में कैसे बेच सकते हैं। सही बात अजीब लगती है, मिर्च लगती है तीखी। बच्चों ने उसका नाम रखा है बलात्कारी बाल। सभी कंटेंट क्रिएटर्स का बाप वह खुद को दावा करता है। उसके पीछे से घुस उचित कथा बिचित लागे, मरिच लागे झाल। পোলাপান তার নাম দিয়েছে টর্সব বাল। সকল কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের আব্বা নিজেকে করেছে দাবি তার পুটকি দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক সফলতার চাবি। ভালছিরা বই লিখেছে, দাম দিয়েছে তার 1,000 টাকা। দেশের মানুষ আইক্যওয়ালা বাস নিয়ে আইতেছে, ওর পুটকি ডেকর ফাঁকা। আবালগিরি আর করিও না বৎস, করিও না নিজেকে বীর পুরুষ হওয়ার ঢং। দেশের মানুষ এখন চালাক হইছে, করে দিবে ডিরেক্ট চুদলিং পং। বইয়ের নাম মেয়ে পটানোর গর্জন, লিখছি আমি নিজে। আজকে এই বই থেকে আমরা করে 2টা লাইন শুনেব। আমি রাতের পর রাত ইমুতে সময় দিয়েছি, তোমরা বুঝনি তো এই আমারে। আমি 12 জনকে একসাথে সময় দিয়েছি সারাটি জীবন। আমি অন্ধকার বাথরুমে গিটার বাজিয়েছি, ভালোবেসে হ্যান্ডেল মেরেছি কতবার। হ্যান্ডেল মারতাম যে একবার, আর গিটারের তারও শিখে যাবে। আজ আমি গিটার তার ঠিক করায় ব্যস্ত, তোমরা আমারে প্লে বয় বলে অন্য বেড়ায় আসক্ত। বেড়ি মানুষ খুবই খারাপ, খুবই জঘন্য, কখনো মন থেকে দিল থেকে ভালোবাসবেন না। আমি একসাথে 12টা মেয়েকে মন থেকে ভালোবাসছি, তারা প্রতিজন আমাকে একসাথে ঠেকা দিচ্ছে। বইয়ের নাম মেয়ে পটানোর গর্জন, পৃষ্ঠা নাম্বার 14। নতুন একটা বই লিখছি, বইয়ের নাম শয়তান ধরার গল্প। শয়তান নামের এক আত্মার আমার ধরতে হইব বাবা। আপনি আমার সফল হওয়ার একটা উপায় দেন। যদি সফল হতে চাও তাহলে আমার নতুন একটা বই লিখছি, বইয়ের নাম শয়তান ধরার গল্প। শয়তান নামের এক আত্মার আমার ধরতে হইব বাবা। আপনি আমার সফল হওয়ার একটা উপায় দেন। যদি সফল হতে চাও তাহলে আমার লেখাই বইটি নাও। বইতে একটা আমারও লাগবো। দাম কত এটার? মাত্র 1,000 টাকা। 1,000 টাকা দিয়ে আর কিনুম? 1,000 টাকা দিয়ে বইয়ের দাম? এই বইয়ের বিশেষত্ব কি? এই বইটা আমি আমার নিজ হাতে লিখেছি। দেখি, হ্যাঁ, হাতে এত খারাপ?